Go. Let's go. Manguulol muna ako. Ay, constant. Meron to guys. Please, meron. Wala naman. Tangina. Ay! Ito na. G. Atakusan nyo na! Dismount. Mahuli ko ata. Ulit to. Walang mo. Go outside. Kala nyo mapipigilan mo ako. May mount ako. No, guys. Just go outside. Pwede calming ko ata. Ready sila? Calming. Oy, sprite! One me now. Lagi ako ba? Sorry. Puto, nakakalm na ako. GGA pa. Pusang galang. Uy, puto na. Wala naman natin GGA. I have engaged. Ito na, ano. Wait. Pusang galang. Nice one. Wala ko na ilo pag ako. Oh, i-root ka. Puto, wala na root. Ito sa akin. Healer. Tumatak-tutak din sa 7-3 boy. 7-3 tutak. Saan? Oo nga no. 6-3 lang, gago ka. 3 lang pala. Oo, 8. Ito, Gio. Ito, 6-3 pala. Samahan nyo sila. GA? DJ May ibang party ba? May ibang party. Top spare ba yan? Top spare? Mount up, guys. Regroup. Another mount, 5 core, full brawl. Come to ping, guys. Wait. Come to ping. Caller, dito, caller na, pinapatay na. Ba't napapalit lang ako ng ano? Oh guys, careful. Come to me. We regroup. Go to Dito ka na lang, Bubi. Dito ka, Bubi. Nandito DPS mo. Don't delay. Ang ina 7-3 to. Bahala ka dyan, sige. Oh, we're coming. Tinigil pa eh, Aris. Yun, chasing kami. Nandiyan kami. Okay na kung that one, bro. Mounting. Shit. Lalo. Gago. Sa likod niyo. Wala ko hindi na anin. Aba, tatalin Ito, na. nag-dismount sa likod. Ha? Dismount sa likod. Dito. Dismount. Come here. Mahuli si Jamba. Lala. We're here. May sa likod ako ah. Sa likod dealer, sa likod ko. May nakalikod dealer ah. Ito, naka-skull mark killer. Ayo, go inside. Papers. Wait up. On me now. Piercing. Healer. Nice. Healer drop. Akin ka, boy. Yung blood moon! Purchase. Blood moon, 5-4 blood moon. I'll mount up. Okay na kayo. Dito, blood moon! Sino kailangan ng heal? Ang dawi ako doon. Men, help. Okay. Doon. Southeast yung kailangan na heal. Back muna. Southeast. Okay. Wait lang, yung blood moon boy. Yung blood moon, kupal yun. Oh. Uy, may grab dito. May grab dito ah. Oh, may other team. Sige lang, patay mo na natin to! Takting yan! Regroup muna, uy. Come to me, guys. Please, come to me. Another fight. Mount up. Kay Inson ako ano boy, ang sarap boy. With the villains, dito. Nalot niya ba yung mga body? Oh. Nalog ko yung Great Hammer. Yung kanina. Recruit sa akin. Come to me, guys.